মাধ্যম। তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের শ্রমিক সম্মাননা। দেখি তাহলে এরকম স্টাইলের মধ্যে বানিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी फ़िलहाल हापानिया पे, अगरतला हापानिया पे। देखो ये चेक करें पीछे मेला पे शिल्प मेला, कॉमर्स फेयर मेला पे फिलहाल अभी अंदर पे मैं दिखाऊंगा, थोड़ा दिखाऊंगा, ठीक है? प्रोग्राम के लिए आया, प्रोग्राम के लिए हम लोग। स्टार्टिंग पे 200 है, ये चेक करें हम लोग का, लड़का के लिए, जेंट्स के लिए। देखो सही ही ना, ओ नाराजी थी मत डिस्काउंट भी ना मोटामोटी। ओ स्टाइलिश 150 হলে 150 হ্যাঁ। अंधेरा हो चुका है थोड़ा। हापानिया व्यू, बाद में दिखाऊंगा, अभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पूरा स्टेज के सामने खाना खाते पे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी थोड़ा मैंने एक कपड़ा लिया और कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं, बॉलीवुड गाना चल रहा है। मस्त कपड़ा एक लिया 150 वाला, मस्त दिखाया मैंने आप लोगों को। देखो पीछे व्यू, আকাশে বাতাসে ধুলিত হচ্ছে বসন্তের রঙে আমাদের। फिलहाल अभी हम लोग रूम पे जा रहे हैं कपड़ा वगैरह चेंज करने के लिए। बैक साइड पे चिकन में मारे पूरा चिकन हो लाइटिंग में शुद्ध लाइटिंग इसे और कैसे क्यों इधर
dengar lighting lah tuh. Udah lah terus sana. Wah balu. Ini mode full. Damaka pura. April cha. ला पोल पूरा पोल है चाका जाम সাজান প্রাইস নিয়ে যান प्राइस সিস্টার্স স্পাইসেস এর তরফ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমরা কিন্তু নিয়ে এসেছি ওয়াইড রেঞ্জ অফ প্রোডাক্টস যেখানে 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট রয়েছে এবং আমাদের এখানে এসে আপনারা প্রোডাক্ট দেখতেও পারেন 25% ডিসকাউন্ট রয়েছে बहुत नॉइस है इसलिए बात नहीं कर सकते প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট दिखा रहा है आपको ডিসকাউন্ট রয়েছে আপনারা দেখতে পারেন এবং আমাদের সাথে থাকুন এবং দেখুন এবং প্রাইস তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা শ্রমিক সম্মাননা हम लोग अभी फिलहाल निकल रहा हूँ বানান দেখি তাহলে এরকম স্টাইলের মধ্যে বানিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে জারবের মধ্যে বানিয়ে দিচ্ছি তাহলে গোলাপ থাকবে হ্যাঁ গোলাপ থাকবে গোলাপ একটা থাকবে Agula amta habis ya to flower habis ya guys. राजबारी